Welcome to my new video. Today, we embark on a magical journey through the enchanting world of Le Petit Prince, or The Little Prince, by Antoine de Saint-Exupéry. This timeless tale has captivated hearts around the globe with its profound wisdom and whimsical storytelling. In this educational video, we'll immerse ourselves in both the French and English versions of this literary masterpiece. Join me as we explore the rich vocabulary, test our comprehension with multiple choice questions, and ultimately, celebrate the beauty of language and storytelling. So, without further ado, let's dive into the world of Le Petit Prince, and discover the wonders it holds. Let's get started. Vocabulary. Occupé, leva, baliverne, flâner, épouvantable, brille, possède, grincheux, breveté, tiroir, Occupied, raise, balderdash, loafing, frightful, glittering, own, peevishly, patent, draw. Le Petit Prince. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du Petit Prince. « Bonjour », lui dit celui-ci. « Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5. 5 et 7 12. 12 et 3 15. Bonjour. 15 et 7 22. 22 et 6 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5 31. Ouf. Ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 501 millions de. Je ne sais plus, j'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi, je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5 7. 501 millions de quoi? Répéta le Petit Prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question, une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois ça a été, il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois ça a été, il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois. La voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non. Des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah! Des étoiles? C'est bien ça. Des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui. Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve.
Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il résonne un peu comme mon ivrogne. Cependant il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta, Grincheux, le businessman. Je ne sais pas. À personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu? Je les gère. Je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile. Mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique. Mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans, et c'est utile à ma fleur, que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. The Little Prince. The 4th planet belonged to a businessman. This man was so much occupied that he did not even raise his head at the little prince's arrival. "Good morning," the little prince said to him. "Your cigarette has gone out. 3 and 2 make 5. 5 and 7 make 12. 12 and 3 make 15. Good morning. 15 and 7 make 22. 22 and 6 make 28. I haven't time to light it again. 26 and 5 make 31. Phew. Then that makes 501,622,731. 500 million what? Asked the little prince. Are you still there? 501 million. I can't stop. I have so much to do. I am concerned with matters of consequence. I don't amuse myself with balderdash. 2 and 5 make 7. 501 million what? Repeated the little prince, who never in his life had let go of a question once he had asked it. The businessman raised his head. During the 54 years that I have inhabited this planet, I have been disturbed only 3 times. The first time was 22 years ago, when some giddy goose fell from goodness knows where. He made the most frightful noise that resounded all over the place, and I made 4 mistakes in my addition. The second time, 11 years ago, I was disturbed by an attack of rheumatism. I don't get enough exercise. I have no time for loafing. The third time, well, this is it. I was saying,
then, 501 millions. Millions of what? The businessman suddenly realized that there was no hope of being left in peace until he answered this question. Millions of those little objects, he said, which one sometimes sees in the sky. Flies? Oh, no. Little glittering objects. Bees? Oh, no. Little golden objects that set lazy men to idle dreaming. As for me, I am concerned with matters of consequence. There is no time for idle dreaming in my life. Ah. You mean the stars? Yes, that's it. The stars. And what do you do with 500 millions of stars? 501,622,731. I am concerned with matters of consequence. I am accurate. And what do you do with these stars? What do I do with them? Yes. Nothing. I own them. You own the stars? Yes. But I have already seen a king who. Kings do not own, they reign over. It is a very different matter. And what good does it do you to own the stars? It does me the good of making me rich. And what good does it do you to be rich? It makes it possible for me to buy more stars, if any are discovered. This man, the little prince said to himself, reasons a little like my poor tippler. Nevertheless, he still had some more questions. How is it possible for one to own the stars? To whom do they belong? The businessman retorted, peevishly. I don't know. To nobody. Then they belong to me, because I was the first person to think of it. Is that all that is necessary? Certainly. When you find a diamond that belongs to nobody, it is yours. When you discover an island that belongs to nobody, it is yours. When you get an idea before anyone else, you take out a patent on it, it is yours. So, with me, I own the stars, because nobody else before me ever thought of owning them. Yes, that is true, said the little prince. And what do you do with them? I administer them, replied the businessman. I count them and recount them. It is difficult. But I am a man who is naturally interested in matters of consequence. The little prince was still not satisfied. If I owned a silk scarf, he said, I could put it around my neck and take it away with me. If I owned a flower, I could pluck that flower and take it away with me. But you cannot pluck the stars from heaven. No. But I can put them in the bank. Whatever does that mean? That means that I write the number of my stars on a little paper. And then I put this paper in a drawer and lock it with a key. And that is all? That is enough, said the businessman. It is entertaining, thought the little prince. It is rather poetic. But it is of no great consequence. On matters of consequence, the little prince had ideas which were very different from those of the grown-ups. I myself own a flower, he continued his conversation with the businessman, which I water every day. I own 3 volcanoes, which I clean out every week, for I also clean out the one that is extinct. One never knows. It is of some use to my volcanoes, and it is of some use to my flower, that I own them. But you are of no use to the stars. The businessman opened his mouth, but he found nothing to say in answer. And the little prince went away. The grown-ups are certainly altogether extraordinary, he said simply, talking to himself as he continued on his journey. The final section is comprehension questions. Now, read the questions and find the correct answers below. 1.
À quoi était occupé le businessman à l'arrivée du Petit Prince? A. À regarder le ciel. B. À compter des chiffres. C. À lire un livre. 2. Combien de fois le businessman a-t-il été dérangé en 54 ans? A. 3 fois. B. 4 fois. C. 5 fois. 3. Combien de millions d'étoiles le businessman dit-il posséder? A. 10 millions. B. 100 millions. C. 500 millions. 4. Pourquoi le businessman possède-t-il les étoiles? A. Pour les vendre. B. Pour les admirer. C. Pour être riche. 5. Que pense le Petit Prince de la façon dont le businessman possède les étoiles? A. Que c'est intelligent. B. Que c'est poétique mais pas sérieux. C. Que c'est amusant. 6. Quelle conclusion tire le Petit Prince à la fin de sa rencontre avec le businessman? A. Les grandes personnes sont extraordinaires. B. Les grandes personnes sont ennuyeuses. C. Les grandes personnes sont généreuses. Thank you for joining me on this linguistic adventure with The Little Prince. I hope you've enjoyed the immersive experience of listening to both the French and English versions, expanding your vocabulary, and testing your comprehension. Remember, the journey of language learning is a beautiful one, much like the journey of the Little Prince himself. If you found value in this video, don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. Feel free to leave your thoughts and suggestions in the comments below. Until next time, goodbye and see you soon.